Hadirin para pecinta Al-Quran yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tiba waktu kita akan meneguk ilmu langsung kepada dzurriyyah Nabi Muhammad SAW, Al-Habib Ali bin Abdullah Al-Idrus, yang akan dipandu langsung oleh panjenenganipun beliau Profesor Dr. Muhammad Thohir SAG MPD selaku Ketua Fakih Forum Amanah Quran dan Hufat Guru Besar UINSA Surabaya. Dumateng kepada panjenenganipun kami aturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salawatullah ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, ma ba'd. Ma'ali al-Habib Ali bin Abdullah Al-Idrus, mujiz sanad al-ashra kubra wa sughra. Wa kama qala anifan abuya al-fadil Kay Haji Abdul Mun'im Syadili, wa yadhkur anna al-Habib hada huwa imam أكبر من أو في مسجد السقاف، مسجد السقاف، وهذا مسجد مشهور بتعريم. Assalamualaikum أيها المشتركون، حالكم؟ Ya, mudah-mudahan semuanya baik ya. Kita akan mendengarkan bersama-sama bidzikra atau bimunasabati al-Isra wal Mi'raj, karena masih berkaitan dengan peringatan Isra Mi'raj. Kita akan mencoba untuk menggali rahasia yang barangkali ada luput ya, dan kita akan dengarkan langsung dari ahlinya, mufassir juga seorang muqri, dan kita akan mendapatkan ilmu yang luar biasa pada malam hari ini. Lianna siratan Nabi fiha dalalat wa ibar, wa innaha laysat hikayat tusrat wa qasasun tuhka. Jadi tidak hanya sebatas dongeng. Jadi sirah Nabi itu penuh dengan petunjuk, penuh dengan pelajaran, dan kita akan belajar pada malam hari ini lewat paparan yang akan disampaikan oleh Al-Habib Ali bin Abdullah. Baik, saudara-saudara sekalian, para peserta, terima kasih atas joinnya, keikutsertanya dalam forum ini abra minasati Zoom, lewat aplikasi Zoom. Dan untuk berikutnya, demi efisiensi waktu ya, untuk efektivitasnya kita akan serahkan waktu kepada Ma'ali Al-Habib Ali bin Abdullah Al-Idrus. Al-waqt wal fursa falyatafaddal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah al-latif al-khabir al-alim al-qadir, laisa kamithlihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Beliau memanjatkan puji syukur kepada Allah yang Maha melihat dan Maha memberitakan kebaikan-kebaikan. Nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil muwahhidin wa zainil abidin wa muhyiddin wa qami'il mulhidin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin. Dan beliau juga menyampaikan salawat dan salam kepada Nabiullah dan juga para semua yang telah berjihad, berusaha menghidupkan agama dan seluruh umat Nabi Muhammad SAW. Allahumma rzuqna fid dunya ziyaratah. Semoga kita diberikan rezeki untuk bisa menziarahi, mengunjungi Nabiullah Muhammad SAW. Wa fil akhirati syafa'atah. Dan menjadikan akhirat kita menjadi syafaat bagi kita semuanya. Wa la tahrimna ru'yatah. Dan menjadi tidak menghalangi kita untuk bisa melihat beliau, memandang beliau nantinya di akhirat. Amma ba'du, yaqul Maula subhanahu wa ta'ala,
سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله نريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. وهذه معجزة عظيمة من أعظم معجزات النبي صلى الله عليه وسلم الإسراء والمعراج. Dan ini adalah merupakan salah satu mukjizat yang besar, yang agung di antara mukjizat-mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Al-Isra dan Mi'raj. فالإسراء رحلة أرضية من مكة المكرمة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. Dan Isra adalah perjalanan di muka bumi, ya, yang dimulai dari Masjidil Haram kemudian menuju Masjidil Aqsa. والمعراج رحلة سماوية من المسجد الأقصى إلى السماوات السبع إلى حظيرة القدس إلى سدرة المنتهى إلى الرفرف. Dan Mi'raj adalah perjalanan langit, perjalanan samawi dari Masjidil Aqsa menuju langit ketujuh di Sidratul Muntaha. والمعتمد أن الإسراء والمعراج بالجسم والروح لا بالروح فقط لقوله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده. كلمة عبده تشمل الجسم والروح معا لا الروح فقط. Dan pelajaran yang bisa kita temukan, kita dapatkan dari Isra dan Mi'raj adalah menunjukkan bahwa perjalanan Isra dan Mi'raj adalah perjalanan yang seutuhnya antara ruh dan jasad. Dan ini dibuktikan dengan ayat alladzi asra bi 'abdihi. وهناك حكم وهناك مواعظ وعبر لهذه المعجزة العظيمة نستفيدها إن شاء الله. Ada banyak hikmah, pelajaran, petunjuk yang bisa kita dapatkan dari peristiwa Isra dan Mi'raj ini. المعروف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤذى من قبل المشركين في مكة المكرمة، وخصوصا عندما توفيت السيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها، خديجة الكبرى، وبعد وفاة عمه أبي طالب ازداد أذى المشركين للنبي صلى الله عليه وسلم. Sebagaimana diketahui bahwa pada saat itu Nabiullah mengalami duka mendalam atas ditinggalnya istri beliau Siti Khadijah Al-Kubra dan juga paman beliau. وسمي ذلك العام بعام الحزن. Dan masa itu kemudian dikenal dengan tahun duka. فأراد المولى سبحانه وتعالى أن يخفف الحزن على النبي صلى الله عليه وسلم فأكرمه بالإسراء والمعراج تسلية له وزيادة في التمكين حتى يستمر في تبليغ الدعوة الإسلامية. Dan untuk itu kemudian Allah memberikan sebuah tawaran kepada Nabi Muhammad, yaitu perjalanan untuk meringankan beban kesedihan beliau dengan sebuah perjalanan yang memberikan hiburan bagi dan juga sekaligus pelajaran yang penuh dengan keberkahan bagi dakwah beliau selanjutnya untuk kita semuanya. وكما عرفنا أن الإسراء رحلة أرضية، النبي صلى الله عليه وسلم في طريقه إلى بيت المقدس مر على قبر سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام، ويقول مررت على موسى ليلة أسري بي وهو قائم يصلي في قبره عند الكثيب الأحمر ولو كنتم هناك لأريتكم قبره، يخاطب الصحابة رضي الله عنهم. Dan dalam perjalanan Isra itu Rasulullah kemudian mampir di Maqbarah Musa dan kemudian melihat Nabi Musa salat rakaat. العبرة في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد سن لنا زيارة القبور حتى نتعظ ونعمل للدار الآخرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. Ya. Dan ini menjadi sebuah pelajaran, menjadi sebuah isyarat bahwa diperkenankannya kita melakukan ziarah kubur
sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Nabi, pernah kami melarang ziarah kubur, tapi kemudian memerintahkannya untuk bisa mengingat akhirat. Begitu. وهو يؤكد هذه العبرة لنتعظ عندما خاطب الصحابة وقال لهم ولو كنتم هناك لأريتكم قبر موسى عليه الصلاة والسلام. Dan yang mungkin Gus bisa tambah Gus. Maka dengan perjalanan ini Nabi mengatakan, maka dengan itu saya bisa melihat kuburnya Nabi Musa. وفي تلك الليلة أيضا مر على بيت لحم، وبيت لحم هذا مكان ميلاد المسيح سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام. Dan dalam Isra ini pula Nabi melewati Baitul Laham. Yaitu Baitul Laham adalah tempat lahirnya Nabi Isa alaihissalam. قال له سيدنا جبريل اخرج هنا واصلي في هذا المكان. Maka Nabi mengatakan, keluarlah ke situ dan sholatlah di tempat itu. في بيت لحم حيث ميلاد عيسى عليه الصلاة والسلام. Di Baitul Laham, di tempat itu dilahirkan Nabi Isa alaihissalam. يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم من هذا التبرك بما كان قبلنا من الأنبياء والأولياء والصالحين. المعروف أن النبي صلى الله عليه وسلم أعظم من سيدنا عيسى، ولكن يعلمنا التواضع وكيف يستفيد كل إنسان من غيره. Dari sini ada pelajaran pentingnya untuk bertabarruk dengan para nabi dan orang soleh sebelumnya. Maka dengan ini Nabi bertabarruk dengan Nabi Isa. ثم بعد ذلك عندما وصل بيت المقدس تقدم صلى الله عليه وسلم إماما، وهو الإمام لجميع الأنبياء والمرسلين، وصلى بهم في بيت المقدس. Maka kemudian Nabi mendatangi Baitul Maqdis. Dan di Baitul Maqdis ini Nabi sholat dengan para nabi sebelumnya dan beliau menjadi imam. وهو سيد الأنبياء والمرسلين. Dengan para nabi dan para utusan. ثم بعد ذلك جاء المعراج من بيت المقدس إلى السماوات السبع. Kemudian dari Baitul Maqdis ini beliau melakukan mi'raj dari Baitul Maqdis menuju ke langit yang ketujuh. وفي تلك الأثناء شاهد آيات عظيمة عندما أعرج به صلى الله عليه وسلم في طريقه. Maka dalam perjalanan ini Nabi melihat tanda yang sangat agung ketika beliau dinaikkan, dimerojkan ke langit ini. رأى امرأة عجوز متحلية تلبس من جميع الحلل والزينة في الدنيا وهي تخاطبه والنبي صلى الله عليه وسلم لم يلتفت إليها. Nabi melihat seorang perempuan yang penuh dengan perhiasan dan Nabi tidak menoleh kepada perempuan itu. وهي الدنيا وهي قد وصلت إلى نهايتها حتى صارت مثل العجوز. نحن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا بعثت والساعة كهاتين، ما بقي من الساعة إلا بقدر الفرق ما بين السبابة والوسطى. Tadi itu kok ada orang perempuan tua tapi perhiasan dengan dandanan yang penuh dengan dandanan, maka itu menggambarkan itulah dunia. Yang dunia itu pasti kembalinya pada ajuz, pada tua renta. Dan kemudian beliau mengatakan, dan kita itu jaraknya dengan kiamat hanya seperti dua jari ini, jari telunjuk dan jari tengah. النبي صلى الله عليه وسلم لم يلتفت إلى هذه المرأة العجوز، يحثنا على أن لا نغتر بالدنيا فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. Maka Nabi tidak menoleh kepada perempuan ini, artinya kita tidak boleh terjerumus dengan dunia ini. Seperti firman Allah, "Fala yaghurrannakum billahil ghurur." وأيضا في تلك الليلة عرض عليه اللبن والماء والخمر، فاختار النبي صلى الله عليه وسلم اللبن، فقال له جبريل أصبت الفطرة، ولو اخترت الماء لغرقت أمتك، ولو اخترت الخمر لغوت أمتك. Kemudian Nabi diberi 3 suguhan susu, air, dan khomer atau arak. Maka Nabi memilih susu. Maka Jibril mengatakan, kamu telah benar wahai Muhammad, karena kamu dengan mengambil susu, kalau kamu mengambil air, umat kamu akan tenggelam. Kalau kamu mengambil khomer, maka umat kamu akan terjerumus. وناداهم مناد فلم يلتفت إليه، ومناد آخر أيضا لم يلتفت إليه، فقال من هذا جبريل؟ قال هذا منادي اليهود لو أجبته لتهودت أمتك، والثاني من النصارى لو أجبته لتنصرت أمتك. Dan ada 2 orang yang memanggil, yaitu dari
Yang satu adalah orang Yahudi dan satu orang Nasara. Kalau kamu ikut Yahudi akan menyiksa umat kamu, yang Nasara kamu akan tersesat umat kamu. وبعد ذلك فتحت له السماوات السبع وكانوا يرحبون به ويقولون له نعم المجيء فنعم المجيء جاء. Nah, kemudian terbukalah langit yang 7 ini untuk beliau, dan ini sebaik-baiknya tempat beliau untuk melakukan perjalanan itu. ففي السماء الأولى رأى أبانا آدم عليه الصلاة والسلام. Di langit yang pertama Nabi melihat Nabi Adam alaihissalam. في السماء الثانية رأى ابني الخالة سيدنا عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام وسيدنا يحيى بن زكريا عليهم الصلاة والسلام. Dan di langit yang kedua beliau bertemu dengan Nabi Isa dan sepupunya itu Nabi Yahya alaihi wassalam. في السماء الثالثة رأى سيدنا يوسف الذي أعطاه الله شطر الحسن عليه الصلاة والسلام. Dan di langit yang ketiga Nabi melihat Nabi Yusuf alaihissalam yang Allah memberikan separuh dari ketampanan Nabi Muhammad. وفي السماء الرابعة رأى سيدنا إدريس. السماء الرابعة كما قال سبحانه وتعالى ورفعناه مكانا عليا. Dan di langit yang keempat ini Nabi bertemu dengan Nabi Idris yang Allah firmankan di sini warafa'nahu makanan aliyah, dan saya angkat Idris di tempat yang sangat tinggi. وفي السماء الخامسة رأى سيدنا هارون عليه الصلاة والسلام. Dan di langit yang kelima bertemu dengan Nabi Harun alaihissalam. في السماء السادسة رأى كليم الله سيدنا موسى عليه الصلاة Di langit والسلام. yang keenam melihat kalimullah yaitu Nabi Musa alaihissalam. في السماء السابعة رأى الخليل سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام. Dan di langit yang ketujuh melihat Nabi Ibrahim al-Khalil alaihissalam. وقال له يا محمد أقرأ أمتك مني السلام عليه الصلاة والسلام. Karena Nabi Ibrahim mengatakan kepada Muhammad, "Wahai Muhammad, sampaikan salamku kepada umatmu." وبلغهم أن الجنة عذبة الماء. Dan katakan pada umat kamu pada surga itu adalah tanah yang subur. طيبة التربة. Di tanahnya sangat subur. وأنها قيعان وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. Dan bisa ditanami dengan tanaman-tanaman. Dan untuk menanam di situ adalah ucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilallah wallahu akbar. وهذه هي الباقيات الصالحات. Ini yang dimakan dengan al-baqiyatus shalihat. وكأن الخليل عليه الصلاة والسلام يشوق الأمة للجنة حتى يكثروا من الأعمال الصالحة. Maka Nabi itu sangat kepingin kalau umat-umatnya ini semua masuk surga. Maka dipacu umatnya untuk selalu berbuat amal-amal yang sholih dan berkata al-baqiyatus shalihat. وكل من قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر غرست له شجرة في الجنة. Dan siapa yang ucapkan subhanallah walhamdulillah wallahu akbar, maka ditanam untuknya satu pohon di surga. وفي تلك الليلة وصل إلى مكان لم يصل إليه نبي مرسل ولا ملك مقرب. Dan di malam yang sangat mulia itu Nabi nyampe ke suatu tempat yang tidak ada satupun Nabi dan malaikat nyampe ke tempat itu. ورأى من آيات ربه الكبرى. Dan Nabi melihat dari tanda-tanda Allah yang sangat agung. ونظر إلى وجه الله الكريم من غير تكييف ولا تشبيه ولا انحصار. المولى سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. Dan di tempat itu Nabi melihat Allah dengan tanpa bisa kita bayangkan seperti apa. ولهذا بدأ المولى سبحانه وتعالى في سورة الإسراء بقوله سبحان الذي أسرى بعبده. سبحان هنا تنزيه المولى سبحانه وتعالى حتى لا نتخيل أن المولى سبحانه وتعالى يشابهه شيء من المخلوقات أو أنه في مكان أو يمر عليه زمان لا يحويه مكان ولا يشمله زمان سبحانه وتعالى. Maka di ayat Isra ini diberikan subhana, artinya maha suci Allah yang dari gambaran laisa kamitslihi syai'un wa tidak Allah jangan sampai digambarkan seperti apapun. Nih, khawatirnya Nabi melihat berarti digambarkan seperti melihat pada makhluk. فالمولى سبحانه وتعالى كان ولا مكان وهو على ما كان قبل خلق المكان لم يتغير عما كان يعلم ما كان وما يكون وما لا يكون لو كان كيف كان يكون فسبحان الذي لا من شيء كان ولا من شيء كون ما كان له الحكم وإليه ترجعون. Dan di sini kita tahu bahwasanya Allah tidak membutuhkan tempat. Tapi Allah menguasai tempat dan yang membuat tempat itu. Maka kesimpulannya Allah adalah berbeda dengan makhluk.
وكل ما خطر ببالك فالله خلاف ذلك. Apapun yang terbesit dalam pikiran kita, maka Allah beda dengan yang kita pikirkan itu. ولا نتفكر في ذاته وإنما نتفكر في آلائه ونعمائه ومخلوقاته. Jangan sampai berpikir masalah zatnya Allah, tapi berpikirlah masalah kenikmatan-nikmatan Allah dan ciptaan-ciptaan Allah. في تلك الليلة رأى النبي صلى الله عليه وسلم الملائكة وهم كثير جدا لا يحصى عددهم إلا المولى سبحانه وتعالى، ورأى البيت المعمور ورأى سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام يتكئ على جدار البيت المعمور. Kemudian di malam itu Nabi melihat para malaikat yang jumlahnya luar biasa, sangat banyaknya. Dan juga Nabi melihat Al-Baitul Ma'mur. Dan di Baitul Ma'mur itu beliau melihat Nabi Ibrahim ada sedang bertumpu di salah satu tiang dari Baitul Ma'mur. والبيت المعمور هو كعبة أهل السماء كما عندنا في الأرض قبلتنا الكعبة وفي السماء قبلتهم البيت المعمور، صورة للكعبة. Di Baitul Ma'mur itu kiblatnya ahli langit, sebagaimana Ka'bah itu adalah kiblatnya ahli dunia. والبيت المعمور يدخله كل يوم 70,000 من الملائكة لا يعودون إليه مرة أخرى. كل يوم 70,000 من الملائكة يدخلون إلى هذا البيت المعمور. Di setiap hari masuk ke Baitul Ma'mur 70.000 malaikatnya, enggak yang berikutnya datang 70.000 lagi dengan beda malaikat yang lain. الملائكة أجسام لطيفة نورانية لا يأكلون ولا يشربون ولا يتغوطون ويفعلون ما أمرهم الله به. Malaikat dari sebangsa cahaya, sehingga tidak makan, tidak minum dan apapun, dan dia melakukan apapun yang diperintahkan Allah kepada mereka. لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Tidak pernah maksiat pada perintahnya Allah sedikit pun dan melakukan apapun yang diperintahkan Allah kepada mereka. منهم القائم في عبادة المولى سبحانه وتعالى من حين ما خلقه الله إلى أن تقوم الساعة. Ada sebagian malaikat itu mulai diciptakan sampai nanti kiamat hanya ibadahnya berdiri terus. ومنهم الراكع إلى أن تقوم الساعة. Dan sebagian dari mereka ada yang rukuk terus mulai diciptakan sampai hari kiamat. ومنهم الساجد إلى أن تقوم الساعة. Dan ada sebagian malaikat yang terus bersujud mulai diciptakan sampai datangnya nanti hari kiamat. النبي صلى الله عليه وسلم يحب أمته وتمنى أن تكون هذه العبادات كلها عبادات الملائكة أن تكون موجودة في هذه الأمة أو مخصوصة بالأمة المحمدية. Maka Nabi berharap, berkeinginan bahwasanya semua ibadah ini berdiri, rukuk dan sujud dikumpulkan menjadi ibadahnya dari umatnya. خصه الله بالصلاة في تلك الليلة. Maka Allah mengkhususkan umat Nabi Muhammad dengan sholat. وكانت الصلاة قديما الفجر لأبينا آدم عليه الصلاة والسلام. Di pada zaman yang dahulu tuh kalau sholat subuh itu sholatnya Nabi Adam. وصلاة الظهر كانت لسيدنا داود عليه الصلاة والسلام. Terus sholat duhur itu sholatnya Nabi Dawud alaihissalam. والعصر كانت لسيدنا سليمان عليه الصلاة Sholat والسلام. asar itu sholatnya Nabi Sulaiman alaihissalam. والمغرب كانت لسيدنا يعقوب عليه الصلاة والسلام. Sholat maghrib sholatnya Nabi Yakub alaihissalam. والعشاء كانت لسيدنا يونس بن متى عليه الصلاة والسلام. Dan sholat isya ini sholatnya Nabi Yunus bin Matta alaihissalam. فجمع الله للنبي صلى الله عليه وسلم ولهذه الأمة تكرمة عبادات الملائكة وعبادات الأنبياء والمرسلين. Maka Allah menjadikan untuk pemuliaan kepada umat Nabi Muhammad ini semua ibadahnya malaikat dan semua ibadahnya nabi-nabi yang terdahulu. وجعل هذه الصلاة من أفضل العبادات. Dan kemudian الصلاة من أفضل العبادات. Salat termasuk paling utamanya ibadah من أفضل الأعمال. dan paling utamanya amal. وقد جاء في صحيح الإمام البخاري عنه صلى الله عليه وسلم أن رجلا سأله يا رسول الله أي الأعمال أفضل؟ قال الصلاة لوقتها. Maka seperti dalam hadis diriwayatkan oleh Bukhari, Nabi ditanya, apa amal yang paling utama? Maka Nabi menjawab, salat ada pada waktunya. وبر الوالدين. Dan juga birrul walidain, berbakti pada kedua orang tua. ثم الجهاد في سبيل الله. Kemudian jihad, berjuang di jalan Allah. ولأجل ذلكم توعد المولى سبحانه وتعالى أن من أخر الصلاة عن وقتها له الويل كما قال سبحانه وتعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. Karena itu Allah mengancam orang yang mengakhirkan sholat akan bukan wail seperti dalam firman Allah, fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun, ai akharu as-salat, mengakhirkan sholat.
والويل هذا نسأل الله السلامة والعافية واد في جهنم لو سيرت فيه جبال الدنيا لذابت من شدة حرارته. Jadi wail itu semoga kita dijaga dari neraka wail ini adalah satu jurang di neraka jahanam. Kalau satu gunung yang di dunia ditaruh di itu maka langsung hancur gunung itu karena panasnya wail ini. ومن العبر في تلك الليلة أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أقواما في النار ترضخ وجوههم بحجارة من نار كلما رضخت عادت كما كانت. Dan terus pelajaran yang agung, ibarat pelajaran yang agung di hari Mi'raj ini, Nabi melihat orang-orang di dalam neraka dan mereka dipukuli kepalanya dengan batu. من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء تتثاقل رؤوسهم عن الصلاة، يسمعون المؤذن يؤذن وربما يكون نايم أو يستلذ بالنوم ولا يقوم حتى يؤخر الصلاة عن وقتها. هذا ترضخ رؤوسهم بحجارة من النار، نسأل الله السلامة والعافية. Nah, ditanya, siapa itu mereka wahai Jibril? Maka Jibril mengatakan, itu orang yang mengakhirkan sholat. Kalau ada sholat, dia tetap tidur, nggak mau bangun sampai akhirnya mengakhirkan sholat. Tetap sholat tapi mengakhirkan sholat. Maka kepalanya itu diranjam dengan batu. ولأجل ذلك نأخذ العبرة والعظة أن الصلاة لعظمتها لم تشرع في الأرض وإنما شرعت في السماء لشرفها وعلو منزلتها. Karena agungnya sholat ini, maka kewajiban sholat berbeda dengan kewajiban yang lain. Tidak bukan di bumi. Bahkan untuk melakukan sholat ini perlu Nabi diangkat dulu ke langit untuk menerima perintah sholat ini. الصلاة جمعت جميع العبادات، تلاوة القرآن، الذكر، الفكر والشهادتين والعبادات كلها. Di sholat ini mengumpulkan semua ibadah, mulai tilawatul Quran, zikir, fikir, dan juga sujud, rukuk, dan seterusnya, itu semua ibadah terkumpul, dan syahadatain juga ada di dalam sholat. حتى أنها جمعت أركان الإسلام الخمسة. Dan kemudian ini paling utamanya rukun Islam yang 5. فيها شهادتين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. Yang pertama adalah syahadatain asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. فيها الصيام يمتنع عليك الأكل والشرب عندما تكبر للصلاة. Dan juga kemudian puasa. Yang di bulan puasa ini kita diharapkan makan dan minum. Seperti diharamkannya ketika kita sholat, nggak boleh makan dan tidak boleh minum. وفيها الزكاة تغلق محلك في عملك في التجارة أو الدكان أو تخرج من المكان الذي تشتغل فيه وتذهب تصلي، تترك شيء من الأموال والكسب الدنيوي وحتى تذهب وتتوجه المولى سبحانه وتعالى في المسجد، فهذا نوع من أنواع الزكاة. Kemudian zakat. Zakat ini pun juga hubungannya dengan sholat. Kalau zakat orang itu mengeluarkan harta, dan orang yang sholat itu juga meninggalkan berdagang, bertani dan seterusnya, meninggalkan hal yang berhubungan dengan harta. Berarti zakat juga, sholat juga sama dengan zakat. فيها الحج نستقبل الكعبة ونستقبل شطر المسجد الحرام ولا تصح الصلاة إلا باستقبال الكعبة. Dan juga haji itu pun juga tujuannya mengarah kepada Ka'bah, dan sholat pun kita juga menghadap ke Ka'bah. Jadi semua rukun Islam ini terkumpul di dalam sholat. وبداية كانت الصلاة 50، فرض الله علينا 50 صلاة، ولكن ببركة سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام عندما سأل النبي صلى الله عليه وسلم ماذا فرض عليك ربك؟ قال 50 صلاة. قال عد إلى ربك فاسأله التخفيف. Jadi sebetulnya Allah wajibkan 50 waktu untuk Nabi Muhammad untuk sholat untuk umatnya ini. Tapi dengan barokahnya Nabi Musa, maka dilungsur menjadi 5. Ketika Nabi dari bertemu Allah kepada Nabi Musa, ditanya, apa yang diwajibkan Tuhan kepada kamu? Saya diwajibkan sholat 50 waktu. Kembalilah kamu, umat kamu tidak akan mampu dengan itu. وهكذا خففت من 5 إلى 5 إلى 5 حتى صارت 5 صلوات، هي 5 صلوات والأجر والثواب 50. Itu dilungsur 5 sampai akhirnya menjadi 5 waktu. وسيدنا موسى عليه الصلاة والسلام قد نفع هذه الأمة عندما أشار النبي صلى الله عليه وسلم أن يسأل الله التخفيف، وإلا كيف سنصلي 50 صلاة. Nabi Musa itu juga merasa kasihan pada umat Muhammad, bagaimana kalau diwajibkan 50 waktu sholat untuk umatnya ini. قال إن أمتك لا تطيق ذلك وإني عالجت بني إسرائيل وأمتك أضعف من بني إسرائيل.
tidak akan mungkin umat kamu itu mampu sholat 50 waktu. Wong saya ini Bani Israel yang lebih kuat itu pun tidak akan mampu, apalagi umat kamu yang lebih lemah daripada Bani Israel. وهنا استفدنا من عصيان الأمم السابقة لأنبيائهم حتى صار هذا الأمر بالنسبة لنا فائدة، وهم قد خسروا عندما عصوا المولى سبحانه وتعالى اليهود والنصارى. نستفيد كذلك جعل الله لنا اليهود والنصارى فداء من النار، كما جاء في صحيح الإمام مسلم عنه صلى الله عليه وسلم قال: يأتي كل رجل من هذه الأمة بيهودي أو نصراني إلى جهنم فيقول هذا فداء من النار فيلقى فيها. فعصيان الأمم السابقة لأنبيائهم صار عاد علينا بفوائد، عندما قال سيدنا موسى: إني عالجت بني إسرائيل وأن أمتك أضعف منهم وأنهم عصوا سيدنا موسى. فسيدنا موسى قاس على ما كان عليه أمته، فأشار النبي صلى الله عليه وسلم بالتخفيف على هذه الأمة. Jadi ini yang luar biasa itu, kita dapat keberkahan dan bahkan orang Yahudi dan Nasrani, karena ketika mereka itu maksiat kepada Nabi Musa, maka Nabi Musa berpikir, nanti kalau seperti itu umat kamu akan maksiat pada kamu, maka mintalah keringanan kepada Allah. ومن العبر التي نستفيدها من هذه المعجزة العظيمة، النبي صلى الله عليه وسلم رأى أقواما بطونهم كبيرة مثل البيوت. من هؤلاء؟ قال: هؤلاء هم أكلة الربا الذين يأكلون الربا، هذا الربا من الكبائر، نسأل الله السلامة والعافية. Kemudian Nabi melihat ada orang-orang yang perutnya sangat besar, sampai sebesar rumah. Kemudian Nabi bertanya, siapa mereka? Jibril. Maka Jibril berkata, itulah para pemakan riba. Maka orang yang makan riba itu perutnya seperti itu. والربا في هذا الزمان منتشر، وكثير من الناس يتساهلون فيه بالربا، وخصوصا في البنوك. فليحذر المؤمن أن يقع في هذا، لأن عذابه يوم القيامة شديد وفيه حرب. قال سبحانه وتعالى: فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. Dan di zaman sekarang riba sudah menyebar ke seluruh masyarakat. Padahal siksaannya sangat berat nanti di hari kiamat, di akhirat. Maka hendaknya seorang yang mukmin itu untuk sekuat tenaga meninggalkan riba ini. Dan dikatakan fa illam taf'alu fa'dhanu bi harbin minallahi wa rasulih. Kalau mereka tidak mau menghentikan riba, maka umumkanlah perang pada Allah dan Rasulnya. Wa ra'a fil nar nisa'an mu'allaqatun bi sidiyihinna yu'adzabna fil nar wa haula hunna az-zaniyat wal 'iyadu billah. Nasallahu alaihi wasallam al-'afiyah. Qala subhanahu wa ta'ala: "Wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila." Dan juga di neraka beliau melihat wanita-wanita, maaf nggak bisa diterjemahkan, ini disiksa itu memegang. Maka itu dikatakan siapa mereka? Mereka adalah para wanita-wanita pezina. Aqwaman 'indahum lahm tayyib wa lahmun ghathun fasid. Ya'kulun min al-lahm al-fasid wa yatrukun al-lahm at-tayyib. Man haula ya Jibril? قال هؤلاء عندهم الزوجات الشرعيات فيذهبون ويفعلون الفاحشة والعياذ بالله. Dan ada orang-orang itu disuguhi daging yang baik dan daging yang busuk. Tapi justru mereka milih daging yang busuk untuk dimakannya. Maka Nabi bertanya kepada malaikat Jibril, siapa malaikat Jibril? Itu orang-orang sudah punya istri-istri, tapi dia meninggalkan, justru memilih wanita-wanita yang tidak baik. والزوجة عندها زوج شرعي فتذهب والعياذ بالله تفعل الفاحشة. من جملة هؤلاء الذين يأكلون من هذا اللحم الغث. Orang-orang yang sudah punya istri tapi lebih memilih para pelacur-pelacur itu orang yang makan milih daging yang busuk ini. وفي هذه الليلة أكرم النبي صلى الله عليه وسلم بالنظر إلى وجه الله الكريم سبحانه وتعالى، وهذا لم يحصل لأحد في الدنيا إلا النبي صلى الله عليه وسلم في اليقظة. Jadi di malam yang mulia ini pun Nabi dikhususkan bisa melihat zatnya Allah, yang ini tidak ada satupun makhluk sampai malaikat pun tidak melihat dengan Allah dengan di dunia ini. ولكن يوم القيامة هذا يحصل لكل مؤمن عندما يدخل الجنة. نسأله سبحانه وتعالى أن لا يحرمنا لذة النظر إلى وجهه الكريم. Tetapi masalah melihat wajahnya Allah itu di akhirat nanti bisa terjadi pada orang-orang mukmin yang masuk surga. Mereka akan bisa melihat
zatnya Allah. وفي اليوم الثاني النبي صلى الله عليه وسلم عندما أخبر الناس بهذا استهزأ به المشركون ومنهم أبو جهل فرعون الأمة. Dan di hari kedua sudah Isra Mi'raj ini, maka Nabi ditertawakan oleh para orang-orang musyrik yang di antara adalah Abu Jahal dan Abu Lahab. وذهب أبو جهل ليسخر من النبي صلى الله عليه وسلم ويخبر سيدنا أبو بكر الصديق بما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. Maka kemudian dengan cerita Nabi Muhammad ini berikutnya Abu Jahal pergi untuk memberitakan yang dikatakan Muhammad kepada Abu Bakar As-Siddiq. فلما سمع سيدنا أبو بكر الصديق من أبي جهل هذا الخبر قال له قولته المشهورة إن كان قالها فقد صدق، إن كان قالها هذه الكلمة هذا الخبر الذي سمعته منك إن كان حقيقيا قاله النبي صلى الله عليه وسلم فقد صدق، وصدقه في خبر السماء في ما بين عشية وضحاها. Kemudian maksudnya Abu Jahal minta dari Abu Bakar Siddiq, itu tempat kamu Muhammad itu nggak bisa dipercaya. Maka Abu Bakar mengatakan kalau itu mengatakan Muhammad, apapun dikatakan Muhammad, maka pasti itu adalah benar. ولأجل ذلك سمي بالصديق رضي الله عنه. Maka dengan itulah Abu Bakar demikian As-Siddiq. وهنا هذا هو الموقف الذي ثبت من سيدنا أبو بكر الصديق عندما صدق النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يستغرب من هذا لأن قدرة المولى سبحانه وتعالى مطلقة لا تتناهى، فصدق بأن النبي صلى الله عليه وسلم أسري به إلى بيت المقدس وعرج به إلى السماوات السبع. Abu Bakar nggak usah banyak berpikir, pokoknya apapun Allah itu maha kuasa, nggak bisa melakukan apapun. Jadi kalau itu dekat Nabi, itu pasti itu adalah terjadi. وهذه قطرة من مطرة مما نستفيده من الإسراء والمعراج، هذه المعجزة العظيمة. هناك عبر ومواعظ كثيرة، فنرجع إلى كتب السيرة ولنتعرف بالتفصيل على ما حصل في هذا، لأن هذا يعطينا قوة إيمان بالمولى سبحانه وتعالى ومحبة للنبي صلى الله عليه وسلم. Dan ini dalam Isra Mi'raj itu ada banyak pelajaran-pelajaran yang kita bisa dalam sirah itu, kemudian kita pelajari itu dan kita ketahui itu agar untuk memperkuat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma qawi imanana bik wa akrimna bi al-ijtima' bin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa nawwir qulubana bi qira'at as-sirah al-'athirah. Semoga kita dikuatkan iman kita dan kita dikumpulkan nanti dengan Nabi Muhammad SAW dan mengambil iktibar dengan peristiwa Isra Mi'raj ini. Saudara-saudara sekalian, berikutnya tadi kita sudah mendengarkan begitu detail ya bagaimana berbagai petunjuk dan pelajaran dari Isra wal Mi'raj, dan selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Dipersilakan, tadi ada yang raise hand tadi, ada yang angkat tangan, atau silakan kalau ada yang bertanya. Di kolom chat ada pertanyaan nggak? Saya nggak, tadi terputus. Nggak ada pertanyaan. Baik, silakan. Saya kasih waktu. Kebetulan Habib Ali habis ini akan melanjutkan lawatannya untuk safari beliau di Indonesia, itu di Kota Batu. Jadi mumpung masih ada waktu, dipersilakan untuk menyampaikan pertanyaannya. Isra dan Mi'raj tentu sudah tidak asing bagi kita, tetapi peristiwa demi peristiwa yang disampaikan tadi tentu ada hal-hal yang barangkali bisa kita refleksikan, bisa kita hubungkan dengan bagaimana kehidupan sehari-hari kita, sholat kita, amalia kita, dan seterusnya. Silakan. Ada pertanyaan? Ada? Atau dari santri yang ada di sini, silakan. Silakan. Silakan.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقول شكرا على هذه الفرصة الثمينة، ونلقي للمشكلات نوع هذه الوقعة، يعني وقعة الإسراء والمعراج. هناك نستدل بوقعة الإسراء بهذه آية الله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. ونستدل بوقعة المعراج بأحد قول النبي في أحد أحاديثه المكتوب في أحد كتابي صحيح البخاري. فنسأل: لما لا نجد استدلال المعراج كذلك في القرآن؟ لما فيه من المعراج أن المعراج أعظم درجة ووقعة من الإسراء، لما في المعراج من لقاء النبي بربه تعالى جل جلاله، ولما كان في المعراج من شريعة الصلاة، ولما كان فيه من الوقائع أعظم مما كان في وقعة الإسراء ومما كان في يوم الإسراء. كذا مني. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نعم، الإسراء ثبت بالقرآن الكريم بقوله سبحانه وتعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله ولنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. هذا الإسراء، ولأجل ذلك نقول العلماء أن من أنكر الإسراء كفر. من أنكر الإسراء كفر لثبوته بالآيات المتواترة بالقرآن الكريم. وأما من أنكر المعراج فقال الجمهور أنه لا يكفر ولكنه يفسق لأنه ثبت في الأحاديث الصحيحة. ونجد في القرآن الكريم هناك آيات تشير إلى المعراج كقوله تعالى: لقد رأى من آيات ربه الكبرى. لقد رأى من آيات ربه الكبرى. وقوله تعالى: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس. فهناك إشارات في القرآن الكريم، ولكن هذه حكمة المولى سبحانه وتعالى من ناحية أخرى حتى نصدق بالنبي صلى الله عليه وسلم. فالرسول صلى الله عليه وسلم عندما ثبت المعراج في الحديث الصحيحة عنه صلى الله عليه وسلم إنما هو تبيين للقرآن العظيم، كما قال سبحانه وتعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما بين لنا المعراج في أحاديثه إنما هو تبيين لقدرة المولى سبحانه وتعالى. Mau bertanya, Gus? Jadi Al-Isra wal Mi'raj ini memang untuk istidlal dalil-dalilnya memang sifatnya general ya. Untuk detailnya itu ada di penjelasan terjih dari berbagai hadis. Ada pertanyaan lagi nih yang dari Ustadz Khalili, Ustadz Khalili dari ini Minu Keraksaan. Tafadhal. Ini suaranya masih di mute. Coba di unmute. Saya terjemahkan dulu ya. Sampun. Saya terjemahkan dulu yang tadi. Oh iya silakan. Di pertanyaan tadi menanyakan, jadi kalau Isra dan Mi'raj itu kan lebih agung Mi'raj. Tetapi kenapa yang dalam Al-Quran itu untuk Mi'raj hanya dalam hadis yang sahihah, tidak ada dalam ayat Al-Quran. Isra ada. Kak, jawaban dari beliau Habib Ali ini bahwasanya ini satu asrar. Kalau disebut dalam Al-Quran orang-orang mengkufuri, orang yang tidak percaya maka hukumnya adalah kufur. Tapi kalau orang mengingkari yang dalam hadis sifatnya adalah fasik saja, tidak sampai kafir. Dan meskipun Mi'raj tidak disebut dalam Al-Quran, tetapi isyarat mengenai Mi'raj itu sangat jelas di dalam di surat An-Najm seperti laqad ra'a min ayati rabbil. Ya, itu aja. Baik, itu saya kira untuk konfirmasinya. Dan berikutnya Pak Khalili, dipersilakan. Itu mikrofonnya di unmute Pak, dibuka. Mikrofonnya dibuka. Silakan, suaranya masih belum keluar. Perkenalkan namanya, dari mana, apakah sesuai dengan nama yang tertera, silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampun? Silakan. Dengar nggih? Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Khalili, Ustadz. Dari, mohon maaf kalau di organisasi kami di kepengurusan JKHNO Kota Keraksaan, Ustadz. Insyaallah, nggih, silakan. Alhamdulillah, kami juga 2 kali sudah pernah hadir di pondoknya Gus Munim. Ngapunten. Nggih. Mau bertanya sedikit, Ustadz. Jadi dalam peristiwa Isra Mi'raj itu kan ada beberapa hal yang terpenting lah, katakan seperti itu. Salah satunya yang sering diangkat oleh para mubaligh, para ustadz, para kiai adalah bahwa di dalam peristiwa Isra Mi'raj itulah kita kemudian diwajibkan untuk sholat 5 waktu. Nah, selain hal terpenting yang berupa sholat 5 waktu ini, kira-kira apa saja sih pelajaran-pelajaran yang terpenting pula di dalam peristiwa Isra Mi'raj itu? Artinya kesimpulan dari yang disampaikan oleh Habib tadi, yang kemudian ditunjukkan orang yang makan daging busuk dan lain sebagainya, itu selain yang terpenting dari yang saya sebutkan tadi yaitu sholat, apa saja hal-hal yang terpenting lainnya peristiwa Isra Mi'raj itu? Matur suwun, terima kasih. Nggih, matur suwun Pak Khalili. Ada lagi, langsung aja mungkin ya, Mas Bagus. Mas Bagus, silakan langsung kami catat dulu ini. Silakan Mas Bagus. Ya, silakan. Suaranya masih belum keluar. Belum. Ya. Baik, bisa nggak? Nggak bisa, masih belum nanti. Baik, sambil menunggu, طيب هناك سؤال يعني هل هناك شيء آخر يعني أهم سوى الصلاة من دلالات الإسراء والمعراج؟ أهم الدلالات هي الصلاة، وهناك دلالات أخرى كما سمعنا مسبقا، أكلة الربا وكيف تكون عقوبتهم، والذين يفعلون الفاحشة كيف يعذبون في النار، وكذلك الذين يأكلون أموال اليتامى أيضا ظهر أنهم يأكلون في بطونهم نارا. Ya, jadi Pak Khalili, selain perintah sholat sebagai sebuah pelajaran poin terpenting dari peristiwa Isra dan Mi'raj, itu ada poin-poin penting lainnya, antara lain adalah tentang pengharaman riba, dan kemudian perintah kita untuk peduli dengan anak yatim. Mungkin ada Gus, ada tambahan tadi? Cukup seperti itu. Dari Mas siapa tadi? Mas Bagus, sudah bisa? Silakan. هناك إعراض عن الدنيا، عندما تزينت له الدنيا في عجوز تلبس الحلل أعرض عنها النبي صلى الله عليه وسلم. هذه عبرة. إعراض عن أصوات اليهود والنصارى الآن في هذا الزمان، اليهود والنصارى لهم أثر كبير على المسلمين في دينهم، حتى أن المسلمين يقلدون اليهود والنصارى في هذا الزمان. النبي صلى الله عليه وسلم أعرض عن هذا، وهذا يعطينا عبرة أننا نترك ما عليه أعداء الإسلام و نتخذ القدوة الحسنة من النبي صلى الله عليه وسلم. Ada pelajaran yang penting lagi di samping tadi itu, bukan hanya sholat, tapi juga digambarkan bagaimana banyak perbuatan haram itu ketika Mi'raj disampaikan, sama sekali kita harus menghindari itu. Dan juga di dalam peristiwa itu ada satu hal yang sangat penting,
jangan sampai terpengaruh sampai tahu dengan orang Yahudi Nasrani. Pengaruhnya orang Yahudi Nasrani sangat besar sekali, terutama di zaman sekarang banyak orang-orang yang ikut kebudayaan dari orang Yahudi dan Nasrani, sehingga dengan perumpamaan perempuan tua yang berias tadi itu satu hal kita harus betul-betul menjaga dari keterpengaruhan oleh orang Yahudi dan Nasrani. كذلك عندما عرض عن شرب الخمر وهي أم الخبائث، النبي صلى الله عليه وسلم عندما عرض عليه الماء واللبن والخمر فشرب واللبن إشارة إلى الفطرة. Dan juga dalam Mi'raj ini, Isra Mi'raj juga ini digambarkan betapa pentingnya milih yang fitrah, yaitu milih susu, tidak melihat air dan khamr. Mas Bagus masih bisa menyampaikan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah, terima kasih atas kesempatannya kepada guru-guru kita. Yang perlu saya Disampaikan ta'arufnya Mas Bagus, silaturahim. ya, nama saya Bagus Tamam Nasrullah dari Gondang Legi Malang Selatan. Ya. Terima kasih atas kesempatannya. Yang perlu saya tanyakan dan ingin saya pahami bahwa ada keterangan bahwa sholat 5 waktu yang kita kerjakan ini bisa setara dengan 50 sholat yang pernah diwajibkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW ketika Isra Mi'raj. Nah, ini prakteknya kita belum tahu ini. Bagaimana kita bisa melaksanakan 5 waktu ini yang setara dengan 50 kewajiban yang pernah disampaikan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Apakah benar dengan niat saja misalkan masuk waktu sholat zuhur, kemudian kita niat menunggu sholat zuhur, sudah termasuk dalam jangka waktu yang sekian itu kita juga melakukan sholat. Ada keterangan seperti itu. Apakah benar seperti itu prakteknya? Sudah? Ya, terima kasih. Baik. Nah, langsung sekalian berikutnya Iqbal ya, Iqbal Dayat, silakan. Iqbal Dayat. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ta'arufkan dulu, silakan. Mau bertanya, apakah ada sebutan tersendiri antara pertemuan Rasul di langit pertama sampai bertemunya Rasul dengan Tuhan? Oh. Apakah ada sebutan nama tersendiri? Gitu loh. Alamnya. Oh, alamnya. Selain Sidratul Muntaha dan Baitul Ma'mur, begitu. Baik, Mas Iqbal ya. Dan satu lagi sekalian, ada Najmuddin, silakan. Al-Akh Najmuddin, tafadhal. Dari mana? Ana Najamuddin min Tangerang. Oh, Tangerang. Masyaallah, marhaban. Min Tangerang. Mengapa Isra Mi'raj itu dilaksanakan pada malam hari? Oke. Baik, terima kasih. Itu saja. Nah, الأحناد مجدا. طيب هناك 3 سؤال يعني أول يعني أو من الأخير يعني لماذا أسرى الله النبي محمد صلى الله عليه وسلم ليلا ولا نهارا؟ ليلا، سبحان الله عبده ليلا. الليل هذا يكون فيه الهدوء وصفاء القلب وصفاء الذهن، وفي نفس الوقت الناس كلهم في بيته بعيدين، كل واحد بعيد عن الآخر، فهنا يأتي نوع من الصفاء والابتعاد عن الضوضاء التي تكون في النهار. فالليل في إشارة إلى
صفاء الذهن وقوة التركيز، تركيز الذهن والفهم أكثر يكون في الليل أكثر من النهار. Jadi kalau di malam hari itu lebih sucinya hati, lebih kuatnya hati, sehingga akan lebih menerima pelajaran-pelajaran itu lebih mendalam. Jadi waktu malam lebih mulia daripada waktu siang. Pertanyaan, terus yang والسؤال الثاني يعني وكذلك في الليل نرى أن الحبيب عندما يخلو بحبيبه في الليل يكون أحسن من النهار. عندما يخلو الحبيب بحبيبه يطيب له خلاء في الليل أكثر من النهار. sudah jawab. Oke. Baik, والسؤال الثاني يعني ما يتعلق بمكان الذي يلتقي النبي الذي رأى النبي رأى الله. هل هناك مصطلحات أخرى يعني سوى سدرة المنتهى أو بيت المعمور؟ سيدنا موسى عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما سأله ماذا فرض عليك ربك قال 50 صلاة، قال عد إلى ربك. عد إلى ربك يعني عد إلى المكان الذي تناجي فيه ربك، المكان الذي تناجي فيه ربك. فهنا نسبة المكان للنبي صلى الله عليه وسلم لا إلى الحق سبحانه وتعالى، المولى سبحانه وتعالى لا يحويه مكان، ولكن عد إلى المكان الذي تناجي فيه ربك واسأله التخفيف. فالنبي صلى الله عليه وسلم وصل إلى قاب قوسين أو أدنى، إلى مكان لم يصل إليه نبي المرسل ولا ملك مقرب. Jadi ketika Nabi Muhammad dan Musa, Nabi Musa mengatakan kembali kepada Tuhan kamu. Maka enggak berarti Nabi kembali pada Allah, enggak seperti itu, tapi Nabi kembali ke satu tempat yang di tempat itu Nabi bisa munajat kepada Allah. Maka ini memang tidak dinamakan oleh beliau, memang tidak seorang pun yang mengetahuinya. Tidak satu pun seorang Nabi dan malaikat yang bisa nyampe ke tempat itu. والسؤال الأخير يعني معلوما لدينا أن أصل الصلوات الخمسة هذا من 50 أيوة. ويعني سألنا كيف نصلي صلاة تساوي على درجة 50 كذا. هذا فضل من الله ونعم، فضل من الله سبحانه وتعالى لهذه الأمة تكريمة لها بنبيها صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. والله يؤتي، والله ذو الفضل العظيم، والله واسع عليم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. المولى سبحانه وتعالى تنازل عن أصل الفريضة من 50 إلى 5، وهو الحاكم سبحانه وتعالى يفعل في عباده ما يشاء، يضاعف لمن يشاء ويعطي ما شاء لمن يشاء، لأن هذه الأمة المحمدية هي أعظم الأمم ونبيها أعظم الأنبياء، فأكرمها الله سبحانه وتعالى بهذا الفضل العظيم لم يكن في من قبلهم. Jadi masalah 5 waktu tadi nggak usah diniatkan bagaimana menjadi 50 waktu, ya otomatis sudah kemuliaan pengagungan Allah pada umat Nabi Muhammad itu, kita sholat 5 waktu itu sudah nilainya sama dengan 50 waktu. Naam, qala subhanahu wa ta'ala man jaa bihasanatin falahu 'ashru amsalha. Jadi ada firman Allah, wa fi riwayat tudha'af ila 700 dha'f. Tudha'af al-hasanah 700 dha'f. Bahkan itu bukan hanya 10 kali lipat, bahkan bisa lipat dari 700 kali lipat. Baik ya, untuk persoalan pahala sekian kali itu memang merupakan kehendak Allah dan itu sudah ditetapkan menjadi kemuliaan kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW sebagai khatamin Nabi yang paling mulia. Saudara-saudara sekalian, sebenarnya banyak pertanyaan yang sudah present, angkat tangan, dan juga ada yang lewat chat. Dan seperti yang kami informasikan tadi, karena Habib Ali bin Abdullah Al-Aidrus ada agenda selanjutnya menuju Kota Batu, Malang, maka pertanyaan demi pertanyaan berikutnya itu kita
pending, mungkin nanti kita adakan forum lebih lanjut untuk silaturahim. Begitu. Atau nanti kita lewat chat untuk bisa kita jawab secara tertulis, begitu. Insyaallah. Begitu, nggih? Kalau bisa lewat chat nanti dijawab di hari Jumat. Ya. Ya. Hari Jumat dijawab ya. Oh iya. Jadi itu akan kita bahas dan kita teruskan ke beliau pada hari Jumat. Insya Allah demikian. Dan jawaban itu nanti kita share ke yang bersangkutan ya. Mohon untuk panitia mencatat kalau ada pertanyaan lewat chat atau secara tertulis. Saudara-saudara sekalian, Bapak Ibu yang terhormat, wal mustarikuna abra minasat Zoom yang lewat Zoom ya peserta, saya kira malam yang mulia ini begitu luar biasa, presensi, kemudian atensi dan juga kontribusi semua pihak begitu juga luar biasa, dan saya hanya bisa menyampaikan rasa terima kasih, nu'ambirukum ala azim syukri wa takdir bimusyarakatikum ala hadhihi al-barnamij ya. Dan tentu juga saya sampaikan kepada Al-Habib Ali bin Abdullah Al-Idrus, juga kepada Abuya Kiai Haji Abdul Mun'im yang juga kontribusinya sangat besar atas terselenggaranya event ini. Insya Allah nanti kita akan tindak lanjuti pada event-event berikutnya dalam tema kajian-kajian Al-Quran yang akan disajikan dan dipresentasikan oleh Forum Amanah Qurra dan Hufat Indonesia. Demikian kurang lebihnya. Wallahul musta'an ala sabil rahman. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nabi Muhammad. Hadirin yang kami muliakan, demikian tadi acara seminar dalam rangka Isra Mi'raj sudah kita ikuti bersama. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan ilmu dari beliau-beliau guru-guru kita. Al-Fakir, mohon maaf atas segala kekurangan. Ihdinas shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.